बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो इमरान खान 2 रोज़ पहले डीजी को कान खोलकर सुनने की तलकीन कर रहे थे, आज बदले बदले दिखाई दिए। वो धमकियों से तरलों और वास्तों पर उतर आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह के वास्ते दिए जा रहे हैं। अपील की जा रही है कि खुदारा अवाम की सुन लें। जी हाँ, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ उन्हें मुल्क में फौरी इलेक्शन की तारीख दे। इस गैर आइनी और गैर जमहूरी मुतालबे के साथ वो इस्लामाबाद पर हल्ला बोलना चाहते हैं। फ़िलहाल इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर दबाव डालने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इतने नाकाम कि अब तो लंदन में बैठे नवाज शरीफ भी बोल उठे कि ख़बरदार, हुकूमत इमरान खान का कोई मुतालबा ना माने और ना ही कोई फेस सेविंग दे। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान और उनके लॉन्ग मार्च को किसी खातिर में ना लाते हुए अपनी काबीना समेत आज चीन के दौरे पर चले गए हैं। वो नवाज शरीफ जिसकी सियासत इमरान खान बारहा ख़त्म करने का दावा कर चुके हैं, उसी नवाज शरीफ से मुताल्लिक आज फवाद चौधरी बता रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट तो इलेक्शंस कराना चाहती थी, मगर नवाज शरीफ ने ओवर रूल किया। सूरत हाल इतनी संगीन होती जा रही है कि जिस पंजाब में इमरान खान की अपनी हुकूमत है, जहां पंजाब पुलिस का VIP प्रोटोकॉल तक मैसर है, वहां भी इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। वो अपनी लॉन्ग मार्च सिर्फ दिन की रोशनी में महदूद रखने पर मजबूर है। मार्च का दौरानिया कम और पड़ाव ज़्यादा है। सिक्योरिटी खदशात, हुकूमत का दबाव में ना आना और अभी तक मतलूबा अवामी मोमेंटम हासिल ना कर सकना वो अवामिल हैं जिसकी वजह से इमरान खान ने अपने पहले ऐलान पर यू टर्न ले लिया है। वो अब 4 नवंबर के बजाय 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च की इस बिला वजह ताख़ीर को हुकूमत इमरान खान की नाकामी करार दे रही है और दावा कर रही है कि इमरान खान के साथ किसी भी एक मुकाम पर 2-4 हज़ार से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि अली अमीन गंडापुर के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कामरान बंगश भी तस्दीक कर रहे हैं कि वो लाइसेंस याफ्ता असला मार्च के साथ लाएंगे ताकि वफाकी हुकूमत की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। यकीनन ये एक गैर जमहूरी रवैया है जिसका अंजाम खून रेजी के सिवा कुछ नहीं होगा। एनीवेज, इस दुआ के साथ मैं इस शो का आगाज़ करती हूँ कि ऐसा ना हो, पाकिस्तान में अमन रहे, इस लॉन्ग मार्च में अमन रहे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखती हूँ। सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हुकूमत से मुझे रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो वफाकी वज़ीर हैं PMLN से, उनका ताल्लुक़ है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने जैसे मुझे बताया आप गुजरावाला में हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि गुजरावाला में आपको इस हकीकी आज़ादी मार्च का मोमेंटम कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि वो मोमेंटम जो आज मरियम नवाज़ ने लंदन से बैठकर छेड़ा है, कि आप बता रहे हैं कि जी एक जेवर 2 करोड़ में इमरान खान ने ख़रीद कर दुबई में 22 करोड़ का बेचा। सर बताएं नहीं, कोई ठोस कार्रवाई भी करें, अगर सबूत है तो बिल्कुल कार्रवाई करें। दिनेश, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती है कि लॉन्ग मार्च या इनकलाब या हकीकी आज़ादी को भी एक मजाक बना दिया गया। आप ये देखें कि पिछले 3-4 दिन से ये शख्स जो रोड पर आपको नज़र आ रहा है, 3,500 से ज़्यादा किसी जगह इसको क्राउड नहीं मिला और अभी हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल है। सुबह के वक्त पुलिस जो है वो इसकी हिफाजत के लिए मामूर होती है, पूरे पंजाब की, वो मिला के 2,500 होते हैं। और रात के वक्त जो DC उस डिस्ट्रिक्ट का होता है वो वॉल चॉकिंग और पैनाफ्लेक्स उतार रहा होता है, जिस पर घड़ी चोर और दीगर जो इस तरह के गंदे कुछ स्लोगन वो बता रहे होते हैं, बैनर उतार रहे होते हैं। इससे पंजाब इंतजामिया लगी हुई है। बात सीधी सी है कि अगर तो इसका मार्च का कोई मकसद है, लॉन्ग मार्च का, जिसको खूनी मार्च ये कह रहा है, तो वो बता दे जो अभी तक कौम को नहीं इसने बताया। अब जहाँ तक इनकलाब का तल्लक है, मैंने दुनिया में जो इनकलाब आए उनको पढ़ा और पाकिस्तान के अंदर जो तहरीकें उठी उनको देखा भी और कुछ को पढ़ा भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 घंटे के लिए कोई इनकलाब आपको रोड पे नजर आए और 3-4 घंटे के बाद आराम करने के लिए चला जाए, और फिर सुबह के वक्त आप ललकारें उन लोगों को
جن کو آپ کہتے ہیں کہ آئین قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کو میں للکار رہا ہوں، اور رات کے وقت آپ ان کے پاؤں کے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے اپنی نوکری پہ دوبارہ رکھ لیں۔ ایسا انقلاب پاکستان کو کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور جہاں تک قومی انقلاب کا تعلق ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے۔ جو اس نے دیکھی ہے عوام کی پذیرائی اس کو جو ملی ہے 2,000-2,500 سے زیادہ اوپر نہیں جا رہا، جو اس سے اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ فرسٹریٹ ہو کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس کا فیصل واڈا نے اور ایجنسیاں بتا رہی ہیں کہ یہ لاشیں اٹھانے کے لیے اور لوگوں کے جنازے اٹھانے کے لیے یہ بےتاب ہے کہ کوئی لاش مل جائے، جس طرح سے ارشد شریف کی انقلاب سے پہلے اس کو لاش ملی اور اس کے بعد صدف اور ایک پولیس والے کی لاش اس کو مل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کنسرن ویلڈ ہے آپ کا جاوید بھائی، اور یہ میں کنسرن پی ٹی آئی سے پوچھوں گی بھی، لیکن میرا آپ سے ایک آخری سوال کہہ لیں آج کے دن کے لیے، اور یہ ضروری سوال بھی اور سیدھا سوال ہے، اور مجھے پتا ہے آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، پورے پی ایم ایل این میں سے صرف آپ اس کا مجھے جواب دے سکتے ہیں۔ یہ جو نواز شریف صاحب کا ماہانہ ایک بیان آ جاتا ہے یا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے مہینے میں ایک آدھا دفعہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ، مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو اتنی پرابلم ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ واپس آ کر کے عمران خان صاحب کے خلاف جو بیانیہ ہے نون لیگ کا، اس کو خود آ کر کے بنائے، بلکہ لیڈ کریں۔ ہاں بینش، آپ بات تو ٹھیک کہتی ہیں، مگر ایک حقیقت ہے جس کو آپ بھی میرا خیال ہے کہ سیکنڈ ضرور کریں گی کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا آیا اور پچھلے دنوں جو اعتراف کیا گیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہماری جو آئندہ آنے والی قیادت ہے اگلے 15-20 سال کی، وہ بھی اس بات سے متفق ہے کہ ہمیں آئینی رول ادا کرنا چاہیے، آئین سے ماورا کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے یا پاکستانی قوم نے جو 70-75 سال جدوجہد کی، اور خاص طور پر پچھلے 22 سال سے نواز شریف کی قیادت میں جو عوام جدوجہد کر رہی ہے، اس کے ثمرات جو ہیں آپ کو ملنا شروع ہوئے، کہ جن کی وجہ سے یہ پرابلم کھڑی ہوتی تھی، یہ بیماری لاحق تھی، اور اس کا علاج نواز شریف بار بار بتا رہے تھے، آئین کی پاسداری کا وہ اعتراف کر لیا گیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری کوئی اداروں کے خلاف مسلح جنگ نہیں تھی، ہم اپنے اداروں سے جنگ نہیں چاہتے تھے، نہ کر رہے تھے، مگر اصلاح کے لیے بار بار نشاندہی کرتے تھے کہ اس سے پاکستان، ٹھیک ہے، نشاندہی کرتے تھے، اور بالکل اس چیز کے اوپر اب عمل پیرا بھی ہیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومتی معاملات کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب وقت دینے کے لیے۔ مجھے سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ ویری آنریبل پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے جوائن کیا ہے، شیلا رضا صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور کیونکہ پی ٹی آئی ایک حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس لیے ایک حکومت کا نمائندہ یعنی شیلا رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے، لیکن میں آغاز زرقا صاحبہ سے کرنا چاہوں گی۔ زرقا، تھینک یو سو ویری مچ، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ سیدھی بات ٹیم کے اندر ہمیں شو کے اندر جو ہے وہ مزید آفن نظر آئیں۔ آج مریم نواز نے جو لنڈن میں بیٹھ کر کے ایک محاذ کھولا ہے، آئی ڈونٹ نو اٹ مائٹ بی نیوز فار یو بٹ اٹ واز نیوز فار اس، اور وہ نیوز یہ تھی کہ 2 کروڑ کی ایک کوئی زیور آپ لوگوں نے، عمران خان صاحب نے خریدا اور اس کو دبئی میں 22 کروڑ روپے کا بیچا۔ مطلب یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بینش، میں مریم نواز صاحبہ کا نہ تو میں نے انٹرویو یا جو بھی انہوں نے پریسر دیا نہ میں نے وہ سنا ہے، نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتی ہوں، تو ویسے بھی مریم صاحبہ کی بات پہ کون یقین کر سکتا ہے؟ قطری خط سے لے کر ان کی جو ایون فیلڈ، انہوں نے کہا تھا میری تو لنڈن میں کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس قسم کے جس انسان کی ہسٹری ہو، ہمارے لیے بڑی عزت دار ہر سیاستدان اور خاص طور پہ ہر خاتون ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے، لیکن جس انسان کی ہسٹری یہ ہو، کریڈیبلٹی لیول ان کا یہ ہو کہ جو بات وہ کہتی ہیں اس میں جھوٹ ہوتا ہے، تو ان کی بات، کوئی بھی بات کو کوئی سنجیدہ آدمی سیریسلی تو نہیں لے سکتا، اور میں نے تو ان کی بات سنی نہیں، اس لیے میں اس پہ کچھ کامنٹ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے پالیٹکس کی بات کریں، دیکھیے پاکستان کو، آپ تو بینش بڑی سمجھدار ہیں،
اور ہماری ہمیشہ سے یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو 75 سال ہو گئے ہیں، ایسا ملک جس کے پاس ریسورسز، ہیومن ریسورس سے لے کر نیچرل ریسورسز ہو، ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم کوئی ٹاپکس کو ایسی جگہ لے کے چلیں جو پاکستان کے لیے کنسٹرکٹیو ہو، جس سے آگے کا لایا عمل نکلے۔ فیئر انف۔ سینیٹر صاحب، میں آپ سے وہ چیز پوچھ لیتی ہوں جو کہ آج عمران خان صاحب نے کہی، اور ہم سارے اس حوالے سے موقف کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو میں سنوا دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب ایک دن پہلے کس طریقے سے دھمکا رہے تھے، اور پھر اگلے دن ہی لٹرلی وہ ترلے منتوں پر آ گئے۔ آپ پہلے خود سن لیجئے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر میں آپ کا موقف لوں گی۔ سنوائیے جی۔ پریس کانفرنس آپ نے کی، کم از کم وہ جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی؟ سارا نشانہ عمران خان کے اوپر۔ کان کھول کے سن لو، آپ کے جواب دے سکتا ہوں۔ میں اپنے ملک کی خاطر، اپنے اداروں کی خاطر چپ ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے، قوم کی آواز سن لو، سن لو قوم کدھر کھڑی ہے۔ آپ ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو، جو بھی ان کے ساتھ ملے گا وہ انہی کے ساتھ رنگا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، 24 گھنٹوں میں کیا ہوا؟ عمران خان صاحب ڈر گئے کہ ڈرا رہے ہیں؟ واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیے، یہ تو بڑا کلیئر سا میسج انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان، دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ آپ کا گورننس کا جو ڈیزائن ہے، جو لوگ ڈیزائن کرتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کس طرح آئے گی، کیسے چلے گی، ان کا ڈیزائن ہی غلط ہے، اور وہ پھر آپس میں کبھی ایک پارٹی کو لے کے آتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی کو لے کے آتے ہیں، اور یہ جو وہ ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں، جو یہ سودے کرتے ہیں، انہوں نے ہی تو پاکستان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ ایک امیر ملک، دیکھیے پاکستان میں ریکو دک جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کاپر اور گولڈ کی مائن ہے، جس ملک میں اتنے بڑے ریسورسز ہوں، وہ ملک اس طرح غریب، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوں کہ آٹا نہ ہوا تو میں کپڑے بیچ دوں گا اور میں کشکول لے کے پھر رہا ہوں، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، اور خواجہ آصف کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ ارے یار، اس اتنے اچھے ملک کو جس کے پاس نیچرل ریسورسز، ہیومن ریسورس، جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، آپ نے تو اس ملک کو جس طرح تباہ کیا ہے بائی ڈیزائن۔ I keep saying it is by design because جو ڈیزائن اس ملک میں حکومت کا بنایا گیا ہے وہ ڈیزائن بالکل غلط ہے۔ آپ اسمبلی میں ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کو آپ بلیک میل کر سکتے ہیں، جو آپ کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں، اور آپ جو لوگوں کو آپ کو نمائندگی دینی چاہیے، ریڑھی والا، رکشے والا، عام آدمی، عام عورت، محنت کش لوگ جو دیانتدار ہیں، ان کو تو آپ لے کے نہیں آتے۔ اور آپ بار بار دیکھیے نا، جس طرح اس دفعہ جس ٹولے کو لایا گیا اپریل میں، دیکھیے ہماری جماعت تو حقیقت آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری جماعت پچھلے سال کے آخر میں اتنی مقبول نہیں تھی، کیونکہ مہنگائی ہو رہی تھی، گلوبل ایک مہنگائی کی لہر تھی کرونا کے بعد۔ لیکن جب رجیم چینج ہوا، وہ جس نے کرایا، ہینڈلر کون تھے، انسٹیگیٹر کون تھا، وہ ایک اور کہانی ہے۔ لیکن وہ جن لوگوں کو لے کے آئے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس بات پہ بہت غصے میں ہے کہ آپ کو چور، سرٹیفائیڈ چور ہی ملے تھے، یعنی 60% وہ لوگ ہیں آپ کی کیبنٹ میں جو اب 74 لوگوں کی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 22 کروڑ سے تھوڑا کم کر لیں، کچھ تو سپورٹر ہوں گے نا پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے، آپ نے سارے 22 کروڑ اپنے کھاتے میں ڈال دیے۔ آئی گاٹ یور پوائنٹ، میں آ رہی ہوں، ذرا شیلا کو شامل کرنے دیں، وہ کافی دیر سے آپ کو سن رہی ہیں، میں آپ ہی کے ساتھ۔ The point is you have to fix the design. یس، آل رائٹ، آئی گاٹ یور پوائنٹ، پلیز اسٹے ود می۔ شیلا، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شیلا جوائن کرنے کے لیے۔ مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب آپ لوگ تو بالکل ہی ٹینشن نہیں لے رہے ہیں اس لانگ مارچ کی، اور ٹینشن نہیں لے رہے اس لیے بلاول صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، وہ تو چائنا چلے گئے، آپ لوگ کو رتی بھر پرواہ نہیں ہے، اور نہ آپ لوگ اس کو کوئی تھریٹ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ سننا چاہیں گے کیا ہو رہی ہیں؟ ذرا سنوائیے جی، عمران خان صاحب مارشل لاء کی بات کے اوپر کس طرح سے رسپانس دے رہے ہیں، سنوائیے۔ شیلا، آفٹر دا اسٹیٹمنٹ، آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ اتنے چل کیسے ہیں۔ ویسے اول تو سب سے پہلے میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ ایز این اینکر، ایز اے جرنلسٹ، کسی کو بھی مارشل لاء کے حوالے سے مارشل لاء لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مارشل لاء از ناٹ ایٹ آل این آپشن، اٹ شوڈ ناٹ بی این آپشن۔ لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس سوال کو ایڈریس کیا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے کہ کانفیڈنس بڑھ رہا ہے؟ ہمارا کانفیڈنس یہ بڑھ رہا ہے کہ ایک شخص جتنا گھوم رہا ہے اپنی حکومت میں، اپنے شہروں میں، اور جتنا بول رہا ہے، اتنا ہی وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا ریسپونڈ کر رہے ہیں۔
दूसरी बात यह है कि देखिए, जहाँ तक तोशा खाना के मामलात की बात है, तो ये बात तो अब बड़ी वाज़ेह है कि तोहफे लेने का बाकायदा एक कानून है, लेकिन उनको बेच देना, फिर उनकी जो उससे जो आपने ख़रीदे आपने कम पैसों में, बेचे आपने ज़्यादा पैसों में, तोशा खाना में कितने कम पैसे हैं आपने इतने लिए, फिर उनका हिसाब किताब जो है टैक्स रिटर्न में नहीं है। केस ये है। तो अब ये बात करना कि भाई फ़लाँ की बात जो है उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो इमरान साहब की कौन सी बात में क्रेडिबिलिटी है? वो कहते थे मैं कर्ज़ नहीं लूँगा, उन्होंने इतना कर्ज़ लिया जो 10 साल में 2 हुकूमतों ने लिया था। उन्होंने कहा था मैं 1 करोड़ जो है नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, आपके सामने है 350 डैम बनाऊंगा। जो डैम थे उनकी भी हिफाजत नहीं कर सके, वो सारे टूटे। तो हम तो ये मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। अब ये कहती हैं कि इतना अच्छा मुल्क मिला है, चला नहीं सके। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, 10वां साल है। जब आप लोग आए थे तो 79 बिलियन उस पर कर्ज था खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। अब जो है वो तकरीबन 1000 बिलियन है। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक BRT है जिसके ऊपर आपने जो इंक्वायरियाँ थी उनका क्या किया। आप लोगों के हिसाब किताब की बात करते हैं। जहाँ आपकी हुकूमत थी, रियासत मदीना आपने बनाई थी, वहाँ आपने जो है वो नैप का ही ख़त्म कर दिया था और उस पर 84 करोड़ रुपए भी लगे थे। तो हमें बड़ी बड़ी बातें दूसरों की तरफ करने से पहले थोड़ा सा अपनी तरफ देखना चाहिए। अब जो बात है, जब आपको लेकर आया गया, RTS बिठाया गया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने अपनी स्पीच में कहा कि हमने देखें ना, ये तो वो बात है जो वायरल हुई है, 3rd ऑप्शन के तौर पे इन पे लाए। तो जब सब कुछ सही था, जब जो है वो आपको एक पेश पे होने की बड़ी खुशी थी, आप हर एक को चोर और डाकू कह रहे थे, लेकिन आप सिर्फ कहते रहे, आप साबित कुछ नहीं कर सके। जबकि आपके अपने हाथ में नैब थी, आपके अपने जो सारे लोग जो थे वो कहते थे ये हो रहा है, शहजाद अकबर और ये सब, और अगले दिन वो हो जाता था। अपने लोगों ने ये मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए, जिसमें मैं भी थी, उसमें उस्मान डार ने कहा हमने इनकी इतनी मोटी मोटी फाइल नैब में देखी हैं। तो आपकी तो इतनी इजारादारी थी, आपको साबित करना चाहिए था, आप कुछ नहीं साबित कर सके। तो सूरत हाल अब ये है कि आप अभी तक वहीं खड़े हैं। अगर आप लाहौर में फिर रहे हैं अपने गवर्नमेंट में, तो हम भी देख रहे हैं कि आज भी जर्नलिस्ट को क्या बात करते हैं। मुशर्रफ की हमने तो ये देखा कि कामुकी में या सादुकी में वायरल हुई थी वीडियो, पुलिस किस तरह से जर्नलिस्ट को मुक्कों से मार रही है। वो बेचारा कैमरा बचा रहा है कि गरीब आदमी को डर है कि कैमरा गिर गया तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। वो इसलिए तो शैला बीबी क्योंकि आप लोग बातें एड्रेस कर नहीं रहे कर रहे हैं? ना, आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे, और PTI का जो गुस्सा है वो फिर सहाफियों पर निकल रहा है। आपको एड्रेस करना चाहिए, आप हुकूमत में हैं, वो ऑपोजिशन है आपकी, आप पूछें क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। आप तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। इन्होंने कहा, इन्होंने अब ये जो बात कर रहे हैं कि हम जो हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो भाई मुझे सिर्फ एक बात ये बता दें कि इनको आप ललकारो। वज़ीर आज़म से हमने बात नहीं करनी, आपने बात किससे करनी है? बता तो दें। जब ये इतने बुरे हैं कि इन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर रखा है और इनको आप ललकार रहे हैं, तो आपको बात किससे करनी है? और अगर इन्हीं से बात करनी है, ललकारते रहो भाई। अपनी गली में अगर इंसान जो है वो बाजे तमाशे करता रहेगा, करता रहे। ये बहुत वैलिड है डॉक्टर साहिबा, ये आप पॉइंट लिख लें कि ये जो इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब तो सिविलियन जो आपकी हुकूमत है उससे बात नहीं करना चाहते हैं। मैं इसका जवाब आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। आई रियली वांट टू लिसन फ्रॉम यू कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, तो फिर बात कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाएगा। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद हैं वेरी ऑनरेबल सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, वेरी ऑनरेबल शैला रज़ा साहिबा। दोनों जो हैं मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशंस कर रही हैं, दोनों जो हैं अपनी अपनी हुकूमतों की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। एंड टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक से पहले छोड़ा था, डॉक्टर ज़रका साहिबा, आप क्या उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं या उसी इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन की तारीख लेना चाहते हैं जिसके बारे में आज़म स्वाति साहब ये फरमा रहे थे कि जब आज़म स्वाति साहब को बरहना किया गया तो सामने लोग जो बैठे हुए थे वो हंस रहे थे, और उन्होंने आज़म स्वाति के ज़रिए ये मैसेज इमरान खान साहब को पहुंचाया, बकौल आज़म स्वाति साहब के, कि इमरान खान को बता देना कि उसका भी ये हाल होने वाला है। आप उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं?
دینش بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب تو آپ کے سامنے ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اصلی حکومت کس کی ہے. ہو کالز دا شاٹس, ہو پٹس اینڈ ہو ڈیزائنز. جو میں آپ کو پہلے جو میرا آرگیومنٹ تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیسے ہوگی, کون کرے گا, اس کا ڈیزائن کون بناتا ہے. پاکستان میں 75 سال میں ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ 75 سال کی ترقی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. اور میرا دوسرا اس میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں 1971 میں جو ایسٹ پاکستان الگ ہوا پاکستان سے, آج اس وقت ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ تھی, آج وہ پاکستان سے کہیں زیادہ خوشحال ہیں. ان کا ٹکا جو ہے وہ کہاں 86 روپے پہ اور پاکستان میں 250 کو ہاتھ لگانے کو ہے. تو اس ڈیزائن میں کچھ پرابلم ہے, اور جو ڈیزائن کو لے کے چل رہے ہیں دے آر رسپانسبل. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم یہ ادھر ادھر کھیلنے کے بجائے وی نیڈ ٹو نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اگر ہم نے اپنے ملک کو اپنا سمجھتے ہیں, اگر ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں, تو وی ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. یہ والی باتیں ادھر سے گول کر کے لوگوں کو الو بناؤ, بند کمروں میں اپنی ڈیلیں کر لو. میں اور میرے بچے تو مزے کریں, میرے سارے محل کے پیسے بھی سوئز اکاؤنٹس میں رہیں, ادھر ایون فیلڈ بھی مجھے ملا رہے, مجھے وہ مل جائے کلین چٹ. نواز شریف صاحب پلیٹلیٹ کا نام لے کے 4 سال سے باہر بیٹھے رہے, اسحاق ڈار 6 سال باہر بیٹھ کے وزیر اعظم کے جہاز پہ جائے واپس آئے, اور ان کا حلفیہ بیان ہے کہ میں منی لانڈرنگ کرتا تھا اور میں منی لانڈرر ہوں. آپ مجھے بتائیے جو لوگ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح کی سہولت ملے اسٹیبلشمنٹ سے, اسی کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے لگتا ہے مارشل لاء تو لگ جائے ہمیں. نو, ہاں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ لفاظی اور یہ جو بکتا ہے نا, اس کو بیچنے سے, پکوڑوں کی دکان سے علیحدہ ہو کے ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہم ایٹ لیسٹ میں اینڈ آئی نو ٹو اے لارج ایکسٹینٹ یو آلسو آر کنسرنڈ کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم اپنے ملک کی کوئی ترقی کرائیں. ہمارے ملک میں جو بچے لوگوں کے اس وقت 66% آپ کا 30 سال سے کم عمر کا ہے, اس کو اسی طرح کھیل تماشے میں بے وقوف بناتے رہیں گے کیا؟ اس ملک کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ ترقی کریں؟ تو اس کے لیے جو لوگ یہ ڈیزائن بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو عمران خان صاحب کہہ رہے لگتا ہے مارشل لاء تو لگ جائے, مارشل لاء سے کیا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا؟ ایک وہ لیڈر جس کی 26 سالہ جدوجہد ہے, اگر وہ ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے مارشل لاء تو لگ جائے جسٹ بیکاز کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہیں, ان کی حکومت نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے اس کا سولوشن یہ ہوگا؟ یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. دیکھیے اس وقت ریئلسٹکلی اسپیکنگ, اس وقت کیونکہ جو آپ کی جو ہینڈلرز ہیں, جو آپ کے نیوٹرلز ہیں, جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں, جنہوں نے ڈیٹ دینی ہے, وہ تو ڈیٹ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے نہیں کرانے, نہ انہوں نے ڈیٹ دینی ہے, یہی تو لڑائی ہے. اچھا سن لے نا, بولنے دیں. اچھا میری بات سن لے, پھر آپ مجھے بے شک. ٹھیک ہے, فیئر انف, سنائیں. آپ ہی کو سننے کے لیے بیٹھی ہوں آج میں ڈاکٹر صاحبہ, سنائیں, آپ بس سنائیں اور جواب اس کا شیلا دیں گی. جی ضرور دیں, بہت سمجھدار ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو, تو جو لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں, جنہوں نے الیکشنز کی ڈیٹ, جنہوں نے امپورٹڈ حکومت لائی, جنہوں نے یہ سارا رجیم چینج کیا, انہوں نے اس مقصد سے کیا تھا کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ 13 پارٹیوں کی حکومت جو اپنے وزیروں کو اور اپنے اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی. آپ مجھے بتائیں, یہ کام تھا آپ کے ڈیفنس منسٹر کا. اگر وہ منسٹر اپنے آپ کو سمجھیں, اگر آپ کی سویلین گورنمنٹ کسی قابل ہو کچھ کرنے کے, آپ مجھے بتائیں اس وقت سندھ میں فلڈز آئے ہوئے, 15واں سال ہے سندھ میں حکومت کا, پیپلز پارٹی کا. کیا ڈیلیور کیا ہے سندھ میں حکومت نے پیپلز پارٹی کی؟ آپ کے جو گونا گوں حالات ہیں اس وقت بھی فلڈز کے بعد دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ساری باتیں, ان کا مفروضہ اسی پہ آتا ہے کہ اگر اس وقت لانگ مارچ جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کا, جس کو عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں,
इस वक्त ये एक कोने में है, ना सिविलियन गवर्नमेंट इफेक्टिव है, ना ये कुछ कर सक रही है। इन्होंने अपना NRO2 लेना था, इन्होंने नैब के अपने सारे चेंज करने थे कवानीन, नैब को इन्होंने डिफंक्ट बनाना था, 1100 अरब की इन्होंने छुट्टी ली, वो इन्होंने ले ली है। अवाम के ऊपर तो इन्होंने मुसीबतों का पहाड़ उतार दिया है, तो अब इसका जवाब किधर से निकलेगा? इलेक्शन तो आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शंस के बगैर there is no other way out। जितने आपने सवालात उठाए हैं, सारों का तो नहीं, लेकिन कम से कम एक दो का तो आपको जवाब लेके देती हूँ। शैला रज़ा साहिबा, यहाँ से शुरू करें, क्योंकि एक चीज़ जो डॉक्टर ज़रका कह रही हैं उससे मैं पार्शली थोड़ा सा एग्री कर रही हूँ कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कुछ और कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो इमरान खान साहब के नैरेटिव का तोड़ नहीं कर पा रही है। अच्छा, देखिए, इमरान साहब के नैरेटिव को तो मैं उसको भी बात करूंगी। पहले डॉक्टर ज़रका साहिबा बड़ी बातें कर रही हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि स्विस लीक्स आ चुकी हैं, जरदारी साहब की उधर कोई जायदाद नहीं है। थोड़ा सा स्टडी किया करें, रटी रटाई बातें ना किया करें। सेकंड, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं दोबारा से उस सवाल को दोबारा छोड़ रही हूँ, आपने मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करनी, उनको आप न्यूट्रल हैंडलर सब कुछ कह रहे हैं, उनसे भी बात नहीं करनी, वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो इसलिए कह रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने तारीख नहीं देनी। यही तो कंफ्यूजन है। मैंने इसीलिए डॉक्टर ज़रका साहिबा को भी टोका था। हमने तो जो ये जान के आप लोग कर रहे हैं ताकि बात ना करनी पड़े आपस में। मैं ये समझती हूँ कि रोजाना की बुनियाद पर ये बयान आ रहा है कि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन का वक्त है उस पे इलेक्शन होंगे। रोजाना की बुनियाद पर ये सवाल आता है और रोजाना की बुनियाद पर ये जवाब हर जगह दिया जाता है। मरियम औरंगजेब भी देती हैं। अब अगर ये समझते हैं कि ये इस तरह से अपनी गली में ज़ोर ज़ोर से खेल के इनकलाब ले आएंगे या उन पे प्रेशर पड़ जाएगा, जिन्हें ये हैंडलर कह रहे हैं, जिन्हें ये न्यूट्रल कह रहे हैं, जिनकी हुकूमत इस तरह से चलती थी कि ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जब हम कोई बिल लाते थे या कुछ लाते थे तो वो लोगों को फ़ोन कर देते थे, इस तरह हमारा बिल पास हो जाता था। तो जिनकी 3 साल 8 महीने में पावर नहीं ले सके जिनसे, तो ये बेचारे क्या, अगर वो ऐसा ही जो ये कह रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप क्या समझते हैं कि जो आपके बिल पास कराते थे अब वो आपके ये 1000-1200 लोग देख के आपको जो है वो इलेक्शन दे देंगे? ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जाग जाएं। हाँ, हल्ला गुल्ला की एक अपनी तारीख है, वो करते रहें रोजाना हल्ला गुल्ला। इमरान खान को 1000-1200 लोगों के लिए आपने इस्लामाबाद में कंटेनर्स क्यों लगाए हुए हैं? पूरे पाकिस्तान की पुलिस को इस्लामाबाद में बुलाया हुआ है, 0 पॉइंट से आपने रेड जोन शुरू कर दिया है। 1000-1200 लोग आने दिन का अपना शौक पूरा करने दें, आप क्यों इमरान खान साहब को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं? इसलिए कि शौक़ तो ये पहले भी पूरा कर चुके, जो ये कहते हैं कि कितने महीने कितने दिन, तो वो बहरहाल। लेकिन अब यह है, हुकूमत है, आराम से जाएं, किसी भी जगह बैठ के अल्लाह गुल्ला करते रहें। लेकिन इस्लामाबाद का अपना एक तरीक़ा है, हर मुल्क में एक कानून होता है कि जी यहाँ बैठ के आपने जो करना है कर लें। रही बात इनकी, तो सिंध की इनको दर्द होता रहता है। तो मैंने इनको बताया था कि आपका कर्जा कहाँ तक पहुँच गया है और कोई प्रोजेक्ट नहीं। सिंध दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एशिया में 6ठे नंबर पे है, पाकिस्तान नहीं। हम वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो हम पे एतमाद करते हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन सेहत का सिस्टम है। इतना बड़ा फ्लड आया है, जो आपके इलाकों से बंद वन टूटे हैं और डैम वैम टूटे हैं वहाँ से, और इतनी हमारे यहाँ 1700% बारिश ज़्यादा हुई है। रोड का आप स्ट्रक्चर देखें कि अपनी जगह खड़ा रहा है और हम खुद मदद कर रहे हैं। और आज ये हमारी डिप्लोमेसी है कि दुनिया भी ये रियलाइज़ कर रही है कि G20 ममालिक की अननेचुरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त सिंध जो है उसको ये मसला देखना पड़ा। ठीक है शैला भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपने तो पंजाब में कहा कि पंजाब में जो एक मिनट इन्होंने कहा जो पंजाब में आएगा इमदाद का सामान वो हम सिंध को नहीं देंगे। इन्होंने दुनिया से कहा कि मत दो। क्यों, वहां इंसान नहीं है क्या? ये तो इन्हें शर्म करनी चाहिए अपने किरदार पर। और हर वक्त ये फजूल बातें जो कर रही हैं, जो हकीकी आखिरी जुमला कह रही हूँ, आखिरी जुमला कह रही हूँ।
जितनी भी जमहूरी हुकूमतें रहीं, हम 126 थे 342 के ऐवान में, अल्हम्दुलिल्लाह शमसी बेस खाली कराया, सलाला बेस पे रिएक्शन दिया, खत लिखवा के माफ़ी मंगवाई रिटर्न, और हमने अपने मुल्क को सीपैक दिया जिसको आपने बंद किया, हमने अपने मुल्क को ईरान गैस लाइन का मंसूबा दिया। आपने क्या किया? बहुत अच्छी बात है। 11 नवंबर को अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 11 नवंबर को मैंने इस्लामाबाद आना, जितना लंबा ये मार्च खिंचता चला जाएगा मुल्क के अंदर उतनी ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। दोनों बहुत ही पढ़ी लिखी खातून, दोनों बहुत ही जीरक किस्म की सियासतदान मेरे सामने बैठी हैं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों इस सिचुएशन को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना और सुनवाना चाहती हूँ कि शायद उसके बाद आप इस पूरे मामले को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सीरियसली लें। विल बी बैक शॉर्टली। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद जरका सोहरवर्दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको याद है 1-2 रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही थी। ठीक है, ऑडियो थी, थोड़ा डाउट भी था, पता नहीं है उनकी कि नहीं है, लेकिन फिर फाइनली हमने देखा कि जो सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, कामरान बंगश साहब, उनकी ऑडियो वीडियो दोनों सामने आते हैं, पैगाम उनका सामने आता है। उनका एक्चुअली पैगाम क्या, आप सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, किसी भी जमहूरियत में चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन लाइसेंस्ड असला कोई भी नहीं ला सकता। देखिए जी, जो मुझे पता है, इमरान खान साहब ने जुमे वाले दिन जब शुरू हुआ हमारा लॉन्ग मार्च, तो उन्होंने बड़ी क्लियरली एक एक बात बताई। और आपको पता है, हमने आज तक हमेशा हमारा हर प्रोटेस्ट, कितने 26 साल उनको हो गए, मुझे को 12 साल हो गए हमेशा, और हम खवातीन ने अकेले धरने दिए हुए लाल लेक चौक में, एब्सोल्युटली तो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट होता था। और आगे, और खान साहब ने उस दिन जिस दिन शुरू हुआ 28 तारीख को, उन्होंने कहा कि हमारा पीसफुल लॉन्ग मार्च है और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जाएंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं जाना, यानी रेड जोन में, वहाँ हम नहीं जाएंगे। एज फार एज आई नो 3 जगह अंडर कंसिडरेशन है, F9 पार्क, H11 या परेड ग्राउंड। तो ये नक्शा है। अब ये इधर से तोड़ उधर से जोड़, मुझे इन चीज़ों का आई डू नॉट नो, ये ना ही ये बातें सही हैं। ये सिर्फ, और राना सनाउल्लाह की अगर आप बात कर लें, जिनके ऊपर अभी तक 14 कत्ल जो मॉडल टाउन में उन्होंने किए हुए, जिनका कोई हिसाब नहीं है, और ये जो आपकी इस वक्त की हुकूमत है जिसके ऊपर इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, इस हुकूमत ने तो आने के बाद 5 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर रिजवान, और वो पूरी लिस्ट है जिन लोगों को इन्होंने बम्प ऑफ कराया है। तो आप मुझे बताइए, ये जिस किस्म के क्रिमिनल लोग, और मुझे पहले ये क्लैरिटी दे दें, कामरान बंगश के इस बयान को आप इंडोर्स कर रही हैं कि आप कंडेम कर रही हैं, या आप इजहार ला ताल्लुकी कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रही। देखिए जी, मुझे इस ना तो इस बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रही, ना मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है और वो क्या बात कर रहे हैं। और ये वही तोड़ जोड़ जो लोगों को, देखिए ना, फैसल वाडा साहब ने जो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल वाडा साहब की, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया सारे। इमरान खान का तो आप जलसा नहीं दिखा रहे, पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे दिखाना नहीं चाह रहे, और उधर से आप फैसल वाडा को पूरे वैलिड पॉइंट है आपका डॉक्टर साहिबा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो वो तो ये बड़ी डबल गेम्स चल रही हैं, और ये लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए कि जी ये इस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, इसलिए हमें जवाब मिलेगा ये करने का। जिस तरह से इस वक्त फैशिज्म आजम सवाती के साथ किया गया, शहबाज गिल के साथ किया गया, जिस तरह अरशद शरीफ का इतना बड़ा मर्डर हुआ, कौन इसका जिम्मेवार है? हम तो ऐसे हो गए, जिस तरह का अरशद शरीफ शहीद का मर्डर हुआ है, ये इस तरह हो गया जिस तरह ड्रग कार्टेल साउथ अमेरिका में करती हैं। इस मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं डॉक्टर साहब, वक्त कम है। आई गॉट योर पॉइंट, बड़े आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। शैला बीबी, अगर ये लोग असला ले आए, कामरान बंगश साहब जिस तरह से फरमा रहे हैं, अली अमीन साहब की जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रही है, और आपके जो पुलिस वाले हैं वो भाग गए, तो फिर क्या होगा? किस अवाम को, इस्लामाबाद की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को आप किसके आसरे पर छोड़ेंगे? पहली बात यह है कि ये कभी पुरअमन नहीं रहे। पहले आए, इन्होंने पीटीवी जलाया और पीटीवी पे हमला किया और पुलिस ऑफिसर को घेर के मारा, ठीक है।
सेकंड टाइम ये आए तो इमरान साहब ने खुद कहा कि मुझे पता चला कि मेरे लोग मुसल्लह हैं, और इतने वो अजीब से थे कि उन्होंने जो है दरख्त जला दिए। सपोर्ट मिल जाती है, क्या करें। उसके बाद जो है अभी आपने देखा कि इमरान साहब ने इस वाली मार्च को खुद कहा था कि वारदात होगी। वारदात क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद जो इनके बयानात आए, अली अमीन ने कहा मेरा डसा पानी नहीं मांगता, फिर ये वाली बातें आई, और फिर उसके बाद आपने आखिरी सुना दी। तो मैं जो है ये कहना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है हमें तो आप किसी काबिल ही नहीं समझते हुकूमत को, तो क्या आप जिनको हैंडलर्स कह रहे हैं उनको कह रहे हैं उनसे लड़ने आ रहे हैं? हुकूमत के पास तो इतना असला नहीं है जो आप लेकर आ रहे हैं। तो बात यह है कि आप दूसरों के बच्चे मरवा रहे हैं, आपके अपने बच्चे तो बाहर पड़े हैं, माँ भेजना नहीं चाहती। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।